2 minutes and 27 seconds to go. Padua. Padua, jumper, pick. Francisco, pinali kay Padua. Padua. Pasok yan para kay Padua. Labang na ulit ang Bainet. Magandang laban to. Walang gusto magpaiwan. Mariano easy 2 points. Nakuha ng orange. Padua. Easy 2 points para kay Padua. 19 seconds to shoot. Shot. Basta ko wala nagbabantay sa bawal ng talaga. Tatry ko mag-inis ngayon. Padua, lubog na ball. Padua, so... Get inside. Francisco. To Padua. For 3. Hey! Padua, 3 points. Samud, pinatay si Kairap. Padua, jumper. Easy 2 points para kay Padua.